أهلا بكم أطفالي على قناتكم معا نتعلم الفرنسية. Bonjour mes enfants, bienvenue sur votre chaîne معا نتعلم الفرنسية. ودائما مع قواعد اللغة الفرنسية. اليوم ندرس معا les articles partitifs. les articles partitifs وهي أدوات التجزئة. فعندما نتكلم عن كمية غير محددة من الأشياء العادية مثلا كالخبز والسكر والقهوة إلى غير ذلك، يجب استخدام أداة التجزئة وهي article partitif. وهذه les articles partitifs هي du, de la, de l'apostrophe, des. فسوف نتعرف على كل واحدة متى نستعملها. Du pour le masculin singulier. إذا نستعمل du للمذكر المفرد. Exemple: je prends du pain. إذا أنا أخذ الخبز. Pain c'est un nom masculin singulier. مذكر اسم مذكر مفرد. إذا نستعمل معه du. Je prends du pain. On boit du café le matin. On boit du café le matin. إذا نشرب القهوة صباحا. هنا café c'est un nom masculin singulier. كافيه هو اسم مذكر مفرد نستعمل معه du. إذن هنا on boit du café le matin. فنستعمل les articles partitifs لكمية قليلة، يعني un peu de، القليل من الأشياء. فهنا لا نأخذ القهوة كاملة ولكن نأخذ كمية منها، لذلك نستعمل du. du تعطي كمية قليلة. De la pour le féminin singulier. De la pour le féminin singulier. إذا نستعمل de la للمؤنث المفرد. Exemple: je mange de la viande. Je mange de la viande. إذا هنا أكل اللحم. استعملنا de la لأن viande c'est un nom féminin singulier، اسم مؤنث مفرد، فاستعملنا de la. كذلك استعملنا l'article partitif لأن فنحن لا نأكل اللحم كله بل نأكل الكمية قليلة منه. إذا نستعمل de la. l'article partitif. Je mange du pain avec de la confiture. Je mange du pain avec de la confiture. إذا هنا confiture c'est un nom féminin singulier وضعنا له de la. كذلك استعملنا de la l'article partitif لأننا لا نأخذ الكونفيتير بكمية كبيرة بل نضع القليل، فهنا تحدد الكمية بكمية قليلة. إذن je mange de la viande. Je mange du pain avec de la confiture. لاحظوا هنا du pain. Pain c'est un nom masculin singulier وضعنا له du. De l'apostrophe pour les noms masculins ou féminins qui commencent par une voyelle ou un H muet. إذن de l'apostrophe pour les noms masculins ou féminins للأسماء المذكرة أو المؤنثة qui commence والتي تبتدئ بإن voyelle حرف علة ou un H muet أو H الصامتة. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. أشرب الماء. هنا l'eau c'est يبتدئ ب commence par une voyelle، يبتدئ بحرف علة. les voyelles هي E أو A I U Y أو H muet. إذن نستعمل الأبوستروف
de l'eau. إذن كلما كان الاسم سواء masculin أو féminin مؤنث أو مذكر ويبتدئ ب une voyelle فنستعمل de l'apostrophe. إذن هنا je bois de l'eau. كذلك نحن لا نشرب كل الماء بل نشرب كمية قليلة منه فنستعمل les articles partitifs. D. Le masculin au féminin pluriel. نستعمل D للمذكر أو المؤنث الجمع. Exemple. On sert des légumes. On sert des légumes. إذن نقدم الخضر. هنا légumes c'est un nom masculin نقول un légume. C'est un nom masculin pluriel. إذن نستعمل des. Je préfère manger des cerises. Je préfère manger des cerises. إذن هنا cerise c'est un nom féminin pluriel. هنا cerise فهو اسم مؤنث جمع. نقول une cerise فاستعملنا des. إذن des نستعملها للجنسين soit le masculin ou le féminin. فنستعمل des l'article partitif للكمية. فهنا لا نأخذ cerise كلها يعني الكرز. Je préfère manger des cerises. أفضل أكل الكرز. فهنا تعني الكمية قليلة des cerises. كذلك des légumes كمية قليلة. On sert des légumes. Je préfère manger des cerises. فعندما تكون لدينا l'adjectif تصبح de la, de l'apostrophe, du, des والتي هي des articles partitifs تصبح de أي تتحول إلى de. متى؟ عندما تكون لدينا l'adjectif وهي الصفة قبل الاسم. Exemple. Je prends des fruits. Je prends des fruits. أنا أخذ الفواكه. هنا لدينا des. C'est un article partitif. إذن الجملة تصبح عندما نضيف l'adjectif والتي هي bon. Je prends de bons fruits. Je prends de bons fruits. أنا أخذ فواكه جيدة. إذن هنا قبل الاسم fruits لدينا bon. C'est un adjectif أي صفة. فهنا تتحول des إلى de. Je prends de bons fruits. إذن عندما تسبق الصفة الاسم تتحول l'article partitif إلى de. نرى المثال الثاني. J'ai acheté des assiettes. J'ai acheté des assiettes. أنا اشتريت صحونا. Des c'est un article partitif. إذن سنرى عندما نضيف les assiettes نضيف لها صفة كيف ستتحول دي. J'ai acheté de belles assiettes. J'ai acheté de belles assiettes. هنا أضفنا belle. C'est un adjectif أي صفة قبل الاسم. فأصبحت دي تصبح de. إذن تصبح de la, de l'apostrophe, du, des والتي هي تسمى les articles partitifs أي تعني بها الكمية القليلة. تصبح de. عندما يسبق الاسم يسبقه صفة يعني تسبقه adjectif. إذن أعيد. Je prends des fruits. Je prends de bons fruits. J'ai acheté des assiettes. J'ai acheté de belles assiettes. في حالة تكون لدينا la négation فتصبح de la, de l'apostrophe, du, des تتحول إلى de. كذلك مع la négation تتحول les articles partitifs إلى de. Exemple. Je prends du pain.
أنا آخذ الخبز. du article partitif يعني أنا لا أخذ كل الخبز ولكن أخذ القليل. du تعني كمية قليلة. إذن في حالة la négation، في حالة صيغة النفي، فهنا نقول je ne prends pas du pain. je ne prends pas de pain. إذن هنا أصبحت de أصبحت de. du أصبحت de. je prends du pain، فهنا جملة مثبتة. je ne prends pas du pain فهنا في صيغة النفي، يعني بمعنى لا، هنا بمعنى نعم، وهنا في la négation بمعنى لا. إذن تتحول les articles partitifs إلى de في حالة la négation، في حالة النفي. المثال الثاني je bois de l'eau، هنا جملة مثبتة، أنا أشرب الماء. de l'eau، de et l'apostrophe c'est un article partitif، إذن أنا أخذ كمية قليلة من الماء. je ne bois pas d'eau، في حالة la négation نقول je ne bois pas d'eau. إذن هنا أصبحت de et l'apostrophe des apostrophes، لأن لدينا هنا E c'est une voyelle، فحذفنا E ل de. je ne bois pas d'eau. إذن تصبح les articles partitifs de في حالة la négation، في حالة النفي. je prends du pain، je ne prends pas de pain. je bois de l'eau، je ne bois pas d'eau. donc نستعمل du pour le masculin singulier، تستعمل du للمذكر المفرد. أما de la pour le féminin singulier فهي تستعمل للمؤنث المفرد. des pour le masculin et le féminin pluriel. des تستعمل للجنسين المذكر والمؤنث الجمع. de et l'apostrophe pour les noms masculins ou féminins qui commencent par une voyelle ou un H muet. إذا نستعمل de et l'apostrophe للأسماء المذكرة أو الأسماء المؤنثة والتي تبتدئ بحرف علة أو H الصامتة. أطفالي أحبائي، انتهى درسنا لهذا اليوم وإلى اللقاء.